Hi. Oh. Daddy, paano po ako nalaglag? Yes po. Ganito po ako. Hi. Oh, yabang. Yabang. Tingin nga dito ka tingin. Tapos dito ka siya, dance. Ano nga, dance ka nga. Ano yan, paano? Ay, open mo yan. Oo. Okay. Yeah. Ano yan? Ano yung kinutuwa mo dyan? Guys, it's 23:33. So, it's 11:30 in the evening. Yeah. What is evening? It's night time. PM or AM? PM. PM, AM? Yeah, it's PM. What's AM? AM, no. AM is different from PM. Hey. Oh, kumakanta pa. I-upload ko sa YouTube to. Say hi to the YouTube. What? TikTok sa YouTube tayo para. Hey, Ivy, come here. Wag yan. Wag yung ilaw dyan. Sige. Dun sa video mo po. Sa aking YouTube na. I want Ivy here. Daddy. Oh. Uy, naubo? Paano ba? Uy, naubo. Si Kuya nagtago. Tago si Kuya. Where's Kuya? Where's Kuya? Daddy, dadagdagan po namin ikaw ng bubot. Ah? Oh, malamig. It's cold. Oh. Nagda-dance pa yung baby. Ba't silip mo? Ano silip mo na cellphone? Oh, tumingin ng cellphone. Come here. Hey, B. April. Hi. Say hi to them. Say hi. Say hi daw. Hi ka daw. Ay, smile ka na lang daw. Pakita mo daw yung cute smile mo sa kanila, AB. Dali ka man. Pakita mo daw yung cute smile mo. Smile ka muna. Smile here at the camera. Daddy, nandito tayo family. Malapit ko naman tayo. May news story. Nasa news story na ako eh. Anong tayo family? Yung dinilig ko. Ay, next time. Nasa YouTube na ako eh. Yung story ka na ba? Sorry. Hey, AB. Show your smile. Show your smile. Oh. Hey. AB ha, yung ilaw dyan ha. Bad yan. Yeah, block it. Ano naman yan? Papatayin mo electric fan. Patay na tayo na electric fan. AB. Hi. Say hi. Say hi to the camera. No? No? Sige, tuputol kamay mo dyan. Pengi ako water. AB, get me yung water. Pengi ako. Come on, naka na. Hintulog mo ako water.
Ano? Bigat Come daw. on. Bakit daw ang bigat? Ano? Oh, di na mabuhat. Hinatak. Come on, give me the water. Thank you. Pero kung macho. Love you. Love you. Magbini ka daw, bini. Mahiwag ang salamin. Ay. Ano naman yung gagawin mo dyan? Oh, bubuksan mo na naman, malamig. Cut it, cut it, cut it, cut it, cut it. It's a raw file. Ha? At sa rock file. A raw video. Ha? A raw. What's a rope? Wala siyang mga effects or something. Pure video. Tapos upload ko to sa YouTube. Dati lang. Say hi! Effect, effect, Ay, effect, ay, effect, effect. ay. Hi! Ako dito! Uy! Say hi to the camera! Come on! Hi ka daw. Hi. Hi! Hi ate. Sorry to. Hi ate. We're enjoying. Wala ka dito sa kwarto. Ay! Eh, pangit. Uy! Smile daw. Uy! Smile! Daddy, alam mo ba hindi mo dapat nakita yung mga cameraman? Why? Hindi, di ba yung mga cameraman hindi pinapakita sa face? Oo nga pala. Gaganyan na lang ako. Oh. Hindi, yung iba parang video yung kung pinapakita yung face. Hi.